أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحीम। नाजरीन अस्सलामु अलैकुम। आज हम इंशाअल्लाह घर में दाखिल होने की दुआ पढ़ना सीखेंगे। जब घर में दाखिल हों तो ये दुआ पढ़ें। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुक خير المولج وخير المخرج بسم الله ولجنا اللهم إني أسألك خير المولج وخير المخرج بسم الله ولجنا وعلى الله ربنا توكلنا وعلى الله ربنا توكلنا